Okay. But before that, like I said earlier, that you should to reminisce with your friends about the vocabulary. Please partnering with your friend. I give you each person's 5 minutes, I guess, yeah. 5 minutes of each person's, and then counting, yeah, counting how many mistakes that made by your friend. Okay, please start from now. 5 menit, 5 menit. Chapter 1 and chapter 2. Bab 1, bab 2. Kawan-kawan. Asad, please turn on the Asad. Berdua, partner. Like a partner with him. With Mr. Haris, partnering.
Counting ya, how many mistakes that your friend made? Counting, okay? Counting. The mistake. Hitung, counting, hitung. Mistake-nya berapa, salahnya berapa? Oke, take turn, gantian, take turn.
Okay, time's up, time's up, time's up. Get back to your seat. Pay attention here, please. Okay. Lukman, what the English of saya senang bertemu kamu? Glad to meet you. Good to meet you. Reza ya? Reza, kamu dari Bandung kan? Apa bahasa Kamu dari Bandung kan? Ayo. Pelajaran pertama loh. Apa? Kamu dari Bandung apa bahasanya? Ya apa? You are from Bandung, right? Right ya. Lukman. Udah ya Lukman ya tadi ya. Harun. Korek udah, MI udah gampang. Sebenarnya Harun ya. Sebenarnya saya mendengar kamu mencari pekerjaan. Mana Harun? Oke. As a matter. S. As a matter. Matter. As a matter. As a matter of fact, you start a job. Looking for ya. Saya mendengar kamu mencari pekerjaan. Saya mendengar apa? I heard you are looking for job. Asad, kapan kamu sampai? Mana Asad? Ya, kapan kamu sampai? When you get in. When did you get in? Arfa, saya bisa menyampaikan kamu, mana Arfa? Saya bisa menyampaikan kamu, saya akan bekerja keras. I can Assure you. I can assure you. I will Bekerja keras. Work hard. Work dulu ya, kata kerjanya dulu. Novan, dia benar-benar sangat penggila pesta.
really healthy Animal. Oke. Al. Eh, guru kita sangat luar biasa. extraordinary. Extraordinary. Oke. Rahmat. Eh, saya nggak punya waktu untuk bertemu kamu minggu ini karena saya sibuk. I haven't time to Pelan-pelan, I haven't saya nggak punya waktu untuk bertemu kamu. Saya nggak punya. I don't have. Saya nggak punya waktu. I don't have time untuk bertemu kamu with you karena saya sibuk. because not schedule. I have non-stop schedule. Oke, Nahwa. Mana Nahwa? Oke, Nahwa. Saya akan bertemu kamu beberapa jam lagi. I need you. I will need you. beberapa jam lagi. In a couple of hours. Arik. Teman saya adalah orang yang baik. My friend is A good guy. Oke, good guy. Terus Fadlan. kita akan mengeksplor kehidupan setempat. we will We will check out take out the lokal, bukan skin ya, skin kulit, sin, lokal sin. Oke. Fakih, saya akan kalau kamu datang ke rumah, saya akan memuliakan kamu. if you get in home I will Atau menghibur lah, bisa memuliakan. I will show you I will show you a good time. I will show a good time juga bisa ya, memuliakan tamu atau menghibur ya. I will show you a good time. Aziz, mana Aziz? Oke. Kondisi saya besok aman. Apa? I am in good. I'm in a good shape ya. In good shape itu artinya aman lah, aman. Ya. Are you in a good shape? Tomorrow, besok aman nggak? Nah, saya aman kondisi badan dan juga situasi ya. Haikal, saya nggak sabar mau bertemu kamu besok. I am looking forward to meet you tomorrow. Pandu, saya nggak tahu apa yang menanti saya besok. I don't know what in the store. What? Bisa what langsung what in store for me atau what have I don't know what have in store me for what have in store for me tomorrow. tomorrow. Nabil, teman saya tiba-tiba datang ke rumah bawa hadiah.
my friend show up on my, Shows apa show aja? shows Ya, my friend shows up on my doorstep my door dan membawa hadiah. and bring everything. and bring gift ya, hadiah. Gift, a gift. Oke, Keiza. Kamu bercanda, saya lebih suka dansa daripada makan. kidding me? I'm more like dance and eat. I would rather dance than eat ya. Would rather ya, lebih suka would rather. Atau prefer bisa. Yusuf, apa kamu mau nonton bersama kita? Are you like Mau apa mau? Up for. are you up for what's me? Are you up for? Are you up for me? Up for what's Apa kamu mau pergi nonton bersama kita? Pergi, ada pergi. Are you up for? are you Up for apa nih? Pergi apa? For going going nonton ya? to what's Ya, to watch atau to cinema bersama kita? with me? Kita With with our with us. with us. Ulang lagi apa? Are you for up to going? For apa Pak? For Are you going? up Are you up? Are you for up? are you up for going? Are you up for going gitu aja gimana? Are you up for going ke to the cinema Cinema bersama kita? With us ya. Are you up for apa? Terus Yusuf Noval. Hari ini cukup panas. Tapi saya nggak tahan apa? It's pretty Pretty atau pretty? Ya, hot today, but I cannot. ya. I cannot stand it ya. Zaidan. Saya mendapatkan hadiah perpisahan dari teman saya. Apa hadiah perpisahan? Ya, jadi saya dapat hadiah perpisahan dari teman saya. Dari teman saya. Hah? From my friend. Haris. Terima kasih sudah mengundang saya untuk nonton, mengajak saya untuk nonton. Tapi jujur aja saya nggak terlalu suka filmnya. Thanks to invite me. Thank you for inviting. Setelah prepositioning. Thank you for inviting me to the movie. Oke. But to be honest, Ya. I don't really like the film. I don't really like the film ya. Or to be honest with you bisa. Rauf. Where's Rauf? Yes. Oke. Saya mau pergi tapi saya mau ganjal perut dulu. Saya mau pergi apa? I wanna go. I wanna go. Tapi saya mau makan cepat atau mau ganjal perut dulu. But I must. But saya mau ganjal perut dulu. I want grab I want grab a bath dulu. first. First. Reza.
Udah ya tadi ya? Oke. Oke, sekarang ke bab 3. Bab 3. Katanya gitu ya. Langsung ke improving your conversation. Di sini ada so juga banyak ya penggunaannya, ada beberapa varian so in questions that not surprising. It is used to begin a questions that is not surprising ya. Jadi itu digunakan untuk memulai pertanyaan yang pertanyaan itu tidak mengagetkan, membuat kita kaget. And may have even been expected, dan mungkin sudah diharapkan ya pertanyaan. So jadi ya, artinya jadi gitu ya. Another use of so is to mean extremely ya. Jadi so juga digunakan untuk melebih-lebihkan ya. I'm so excited, saya sangat excited. Terus to be like di sini sama, pertama untuk mendeskripsikan orang ya. Kalau like ask for a descriptions, like misalkan digunakan untuk bertanya sesuatu atau mendeskripsikan orang, tempat atau benda ya. What's his wife like? Jadi bagaimana istrinya, apa deskripsi atau seperti apa sih istrinya gitu ya, mendeskripsikan. Like to be, tapi harus ada to be-nya. Kalau like yang biasa artinya suka ya. To be ini Aramis lah atau was were ya. What is, kalau what does his wife like, itu baru istrinya suka apa. Nah, kalau what is di sini istrinya seperti apa, pakai is. Terus ada bawahnya to be like is also slang, kata slang atau kata kekinian yang artinya be thinking or telling your reaction, memberitahu reaksi kamu lah. Kayak I'm like saya kayak gini misalkan. She comes home late, dia datang ke rumah telat. And I'm like, saya seperti where have you been, kamu dari mana aja. Kayak ya, reaksi saya seperti apa gitu ya, reaksi. Terus ini ada look like, smell like, sound like. Ini untuk mengenai similarity, kesamaan. Of appearance itu bentuk, smell bau, atau sound suara ya. Mary looks like her mother. Mary seperti atau sama atau mirip ibunya ya. Smell like berarti baunya sama. This perfume smell like gardenias. Parfum ini baunya sama seperti gardenias. When I talk to you on the phone, gardenias itu ini ya, kayak bunga-bunga ya, bunga yang ada di kebun, bunga gardenias namanya. When I talk to you on the phone, ketika saya nelpon kamu, you sound like your dad. Suaramu seperti bapamu gitu ya, seperti. Ini like, kalau like, sound like itu harus ada objeknya ya. Di bawahnya seem like, the same combination, sama aja, seem like sama look like sama ya. To indicate a guess about what is happening, untuk mengindikasikan kita menebak ya apa yang sedang terjadi ya. It looks like ya, it looks like atau it's going to rain, kayaknya akan mau hujan deh gitu ya. Menebak. Seems like, kayaknya dia telat deh. He seems like being late misalkan ya. Gitu, nebak, guess. Bukan artinya seem like kayak tadi sama atau mirip ya, tapi menebak. Terus ada alike. When things are similar, ketika sesuatu itu similar, sama, they are said to be. Yang sesuatu yang similar ini bisa diucapkan dengan to be ya. Look, smell, sound, pakainya alike. Nah, alike ya. You guys are exactly alike. Nah, sini ada to be-nya ya. To be, look, smell. Jadi kamu berdua kalian itu mirip ya. Exactly like. Exactly itu tepat. Exactly. Tepat, mirip banget. Like. Tapi kalau like di sini itu nggak ada objeknya. Nggak usah like with your father. Tapi kalau memakai objek, like aja, nggak usah pakai a-nya ya. Like. Gitu ya. Misalnya contoh lagi, the twins look alike. Ya. Twins itu apa?
kembaran ya, anak kembar atau orang kembar, seorang kembar, look like, mirip. Terus will usually in contraction from LL gitu ya, il jadinya itu singkatan, contraction singkatan, is often used to make an offer to the something. Ini seringkali digunakan untuk offering atau apa offering itu ya, menawarkan untuk melakukan sesuatu. I will go to the store for you, saya berkenan pergi ke toko bersamamu. We will wash the dishes, tapi bisa aja saya akan cuci piring ya, do the dishes, wash the dishes, do the courses, sama berkenan atau akan. Lanjut, selanjutnya ini juga sama, will juga untuk menekankan aktivitas rutin ya, menekankan rutinitas. Sometimes terkadang when I'm alone, ketika saya sendiri, I will go for a long walk ya, saya akan atau saya selalu pergi jalan a long walk ya, jalan-jalan jauh lah. Terus well indicate that what you plan to say next minute a little. Kalau well itu harus setelahnya ada sedikit penjelasan. Well apa? Well artinya ya, kemudian kasih penjelasan apa. Dude is an informal. Nah, ini informal. Friend way of calling a male friend or acquaintance ya. Jadi ini adalah mungkin panggilan yang ramah ya untuk teman laki-laki ya, male friend atau kenalan. Instead of using his name, daripada menggunakan namanya. Dude, what time are we leaving tomorrow ya? Kapan besok kita berangkat jam berapa? Gitu ya, dude. Bro lah, sama kayak bro. Basically indicate a summarize. Basically ini sama aja pada dasarnya gitu ya. Basically dasar, basically pada dasarnya. Itu yang untuk menggeneralisir opini ya, pendapat secara umum. Actually the truth is sama ya, kayak as matter of fact. The truth is ya, nyatanya really is a way of asking if what was said was truth. Oh, ini ketika kita mau ini apa namanya, a way of asking, bertanya if what was said, apa yang ditanyakan, apa yang dikatakan itu adalah kebenaran. Really, I'm now going to study tonight. Really, benarkah? Hardly ever means almost never, artinya hampir nggak pernah ya. Hardly, bukan dengan keras atau dengan susah. Hardly, you hardly ever call me anymore. Kamu hampir nggak pernah nelpon saya lagi ya. Hardly ya. Are you mad at me? Apakah kamu marah? Hardly ever. Terus at least indicate that a situation could be worse, mengindikasikan situasi mungkin mungkin bisa lebih buruk ya, lebih buruk lagi. Oh, it's cold outside today. Oh, di luar hari ini di luar sangat dingin. Well, at least it isn't raining. Tapi setidaknya nggak hujan gitu ya. What about Joe? It's a way to ask the same question, untuk bertanya pertanyaan yang sama tapi a different topic, topiknya berbeda ya. Misalkan nih contohnya, are you all going to the game? Apakah kalian semua mau bermain ya? What about Joe? Bagaimana dengan Joe? What about? Bagaimana dengan? What about bukan apa tentang, tapi bagaimana dengan. How about? What about? I mean precedes further explanation of previous information. Kata I mean ini biasanya didahului further explanation. Explain itu apa? Penjelasan lebih jauh ya, of the previous information. Jadi untuk inilah kayak yang pertama, kata pertama itu general, yang kedua lebih dispesifik lagi. I mean, maksud saya ya. I mean, contohnya, she keeps her house really clean ya. Dia menjaga rumahnya agar tetap bersih. I mean, maksud saya,
She does and vacuum every day. Dia nyapu dan vakum every day. Pakai sedot debu itu ya, setiap hari. I mean, maksudnya. Atau bisa in other words ya. In other word, maksudnya, atau bisa dengan kata lain gitu ya. Dengan kata lain, he studies 24/7. Dia belajar mungkin dengan sibuk ya, 24/7. Semingguan belajar dengan sibuk. In other words, dengan kata lain, he is serious student. Dia adalah murid yang serius. In the first place, ini juga she is a really party animal. That is, she goes out every night. Artinya, she goes out every night. Dia pergi keluar setiap malam. In the first place, artinya why you don't like something. Jadi digunakan to present the first example untuk memaparkan contoh pertama ya. Of why, kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu suka atau tidak suka sesuatu ya. Sejak awal, dari awal ya artinya ya. We are not happy in the suburbs. Kita nggak bahagia lah di pinggir kota ya, atau di desa, pinggiran kota. In the first place, pertama-tama ya, sama kayak first of all, atau in the first time, atau bisa juga artinya lagian ya, lagian. You start it in the first place, lagian kamu yang mulai duluan ya, lagian. In the second place, sama kemudian plus juga. Not to mention, ini final example ya. Terlebih lagi, belum lagi. Artinya misalkan sini, not to mention that the kids are in the daycare for more than 10 hours. Belum lagi ya, anak-anak kecil di daycare lebih dari 10 jam. Then, into the logical conclusion. Untuk ya memperkenalkan konklusi, kesimpulan ya, logis. Then kemudian you are all ready to go. Kemudian atau kesimpulannya, kamu siap untuk pergi. Come on. It's a way to say that something is exaggerating a little bit. Ini frasa untuk mengucapkan ketika seseorang sedikit berlebihan ya. I have to lose 20 pounds. Saya telah kehilangan 20 pounds, 20 pounds ya. 20 pound apa berapa ya? 10 kiloan lah. Come on. Ayolah Alex, you are not the overweight. Kamu nggak terlalu berat badannya over ya, berlebihan berat badannya. Gitu. Come on. Ayolah. Wonder. Halaman selanjutnya. I wonder express an unanswered questions or doubt ya. Doubt. I wonder. Jadi untuk mengekspresikan pertanyaan yang tidak dijawab atau masih ragu-ragu ya, unanswered question. Pertanyaan yang masih ragu-ragu lah ya. The subject verb order is different from the data question. Misalkan, where is Ellie? I wonder where Ellie is ya, sama kayak kemarin. Yang apa? Tell ya. Tell me. Tell me, misalkan where Ellie is misalkan. Kalau I wonder saya bertanya-tanya ya. I wonder saya bertanya where Ellie is. Ellie di mana? I wonder. No wonder itu nggak heran lah. Something is obvious ya. Jelas banget, obvious, jelas. He's smart, energetic, well educated, dia pinter, sangat berenergi, well educated, orangnya berpendidikan, and charming, murah senyum. No wonder you like him. Apa artinya no wonder you like him? Gak heran kamu suka dia. No wonder you are feeling sleep misalkan in the morning ya. Gak heran because you are fasting. Terus ada quite the character. To be quite the character is to be unusual in some way. Artinya adalah unusual, nggak umum ya, in some way. She never stops talking but can always make you laugh. Dia nggak pernah berhenti
berbicara, but dia selalu bisa membuat kamu tertawa. Yeah, I hear she is quite the character. Unik ya, quite the character. Dia unik. To be unusual in some way. Menjadi berbeda lah, unik. Terus terakhir ada fraternity. Fraternity is an established social group, adalah an established grup sosial yang didirikan atau yang dibuat ya, of the university men, group of university men ya, social group of the university men. Jadi grup sosial dari universitas, tapi yang laki-laki ya, grup laki-laki. Kemudian who often live together ya, yang seringkali live together tinggal bersama. The frat house ya, frat ini ya, fraternity. Frat itu kepanjangan fraternity. And mainly exist for social purpose. Dan utamanya exist ada untuk tujuan sosial ya, tujuan sosial. Fraternities are also known as a Greeks. Fraternity juga dikenal sebagai as a Greek. Greek itu orang mana Greek, ada yang tahu? Ya, Yunani. As they use Greek letter, karena dia menggunakan Greek letter, bahasa Yunani ya, huruf Yunani, to form their name, untuk mengisi namanya ya, form their names. Similar organization exist for women. Organisasi yang serupa juga ada untuk perempuan, dan disebutnya sororities, himpunan lah ya, himpunan atau organisasi mahasiswa. Nanti kalau kuliah ada organisasi mahasiswa, ada eksternal, internal. Tapi kalau yang fraternity itu untuk laki-laki khusus, kalau yang sororities itu untuk yang perempuan. Himpunan persaudaraan laki-laki, misalkan se-Jawa Barat. Nah, itu fraternity ya. Fraternity. Oke. Sekarang saya kasih waktu 3 menit, Deng. Coba dibaca-baca. Nanti baru kita artikan yang conversation. Please. 3 menit dari sekarang. Kalau yang belum jelas tanya ya, yang belum jelas tanya. To be like Wonder, bertanya-tanya. I wonder if I can take you a ride. Saya bertanya-tanya, apakah saya bisa mengantar kamu? Take you a ride. I wonder. At least, setidaknya. really is the way of really I am not going to study and then you had the plan for really important this is really good. But I am really nice, so I you hardly for all me you met that.
Yeah. What about Okay, time's up. Repeat after me. So, Michael, what's your new roommate like? Come on. Harun, artikan. Translate it, please. Jadi Ya. Michael apa Roommate. Roommate mah. Roommate. apa gimana What's your roommate like? gimana teman kamarmu? Seperti apa? Seperti ya, like seperti. Seperti apa sih teman apa your new roommate gitu ya? Okay, well if you have all day, I'll describe him for you. He's quite the character. Come on. Nahwa. Jika kamu mempunyai jika kamu setiap hari If you have apa have punya. If you have all day, jika kamu punya all day waktu seharian. All night semalaman. All day seharian. jika kamu punya waktu seharian, saya akan mengikuti Describe. Apa describe? Menjelaskan. Ya. Describe him for you. Saya akan menjelaskan dia for you untukmu. He's quite the character. Ayo apa tadi? He's quite the character dia. Ya. Bukan, dia unik. Dia unik. Kan ini baru ngomong ya. Oke, he is quite the character. Dia unik ya, unik. Unusual, maksudnya dia nggak apa namanya? Berbeda ya secara umum ya. Agak lain. Tapi agak lainnya dalam konteks positif ya. Positif. Ya, bukan dalam konteksnya kan kalau agak lain biasanya negatif ya. Agak unik ini orangnya ya. I don't have all day, dude, but basically, do you get along with him? Come on. Novel. Aku nggak punya seharian. Apa sehariannya? Waktu. Waktu seharian, Ya. bro. Loh. Terus? Tapi pada dasarnya, Hah? tolong bikin kamu bisa. Apakah kamu Bisa get along? Akrab kalau kamu akrab dengan dia? Okay. Actually, yeah. But that's only because we hardly ever see each other. The guy sleeps all day. Sometimes he gets up just to go to his classes. And then he comes back to the room and goes back to bed. Then he'll get up at midnight and study all night. Come on.
All night. Novan, ayo. Actually ya, apa? Nyatanya, Mhm. but Iya, apa ya? ya, Ya, nyatanya ya. Ah. tapi dia That is only because. Nyatanya ya, tapi that is only. tapi That apa that? Itu only apa? itu saja. Yaitu atau hanya only one, hanya Tapi satu. hanya saja karena kita Gini, but that is only, tapi itu hanya tapi karena, nah, itu hanya karena karena kita tidak nggak pernah hampir hampir nggak pernah melihat hampir tidak bertemu each other yang lain satu sama lain ya. sama lain. Oke. The guy sleep all day. The guy dia tidur. Kalau dia orangnya tidur seharian. Dia tidur seharian ya. Dia tidur seharian. Ya, Sometimes, Hmm. kadang-kadang dia itu bangun just to go to his class. Dia Classes. bangun hanya untuk pergi ke kelas saja. Ya. And then dan kemudian he come back, dia kembali lagi ke the room and goes back to bed. Dan kemudian dia kembali lagi ke kamar dan tidur. Ya, kembali tidur. Ya. Then, Goes back to bed. He will, kemudian dia He will get up. kemudian dia akan bangun Ya. di malam hari At midnight apa? dan midnight Tengah malam. dan belajar Semalaman. Ya. Nah, kalau all day itu maksudnya seharian tuh ya waktu siang lah, siang hari seharian gitu. Bukan 24 jam, 12 jam ya seharian.